So, hello everyone. My name is CRECENT, and today I'm going to discuss what is international organization. International organization is a group of two or more states, countries formed through a treaty or by an alliance for a purpose of political, social, and economics. An international organization is an organization with an international membership, scope, or present. From the word treaty or by an alliance, kasunduan. Treaty or kasunduan may be in political, social, or in economic. There are two persons listed the following powers of international organization. The power, which is si Michael N. Barnett and Martha, which is they listed that the power of international organization have power of classification, power of change to fix the meanings, the power to the power to diffuse the norms. And these powers of international organization can be source of a great good and a great harm. So there are two types of international organization, which is the intergovernmental organization or the IGO, non-governmental organization or the NGO. Intergovernmental organization form between two or more governments, come together for a specific purpose and share in national experts and resources. For example, mga top scientists sa isa ka government or sa isa ka state is pwede sila mag-change, magbaylo-baylo sila, pwede sila hulman ang isa ka scientist dalon sa isa ka sa lahi nga country para mag-share og mga knowledge mga for example sa resources. Kung naisaging ang isa ka country, pwede nila i-trade dito sa ilang ka-organize kailang kauban sa organization ba. Ang non-governmental organization or the NGO work to solve the problems around the world, not connected to any government, but they are free to work towards their goal without a governmental interference. Dili man sila kuan sa government, pero free sila nga free sila nga buhaton ang ilang goal without sa government interference. For example, ani ang mga national disaster nga mga kuan, for example ang kanang Red Cross or the Red Crescent I think kana. For example lang nila. So, United Nations formed in 1943 is an example of IGO or the Intergovernmental Organization. The United Nations is formed to keep the peace of and develop friendly relationship among the nations. So karon ang United Nations is mo na ning leader of all nations because all nations can get together with coordinating mga meetings, assembly diri sila sa United Nations maglihok ng mag-meeting bitaw sila. Because kay kaning United Nations is silbi mo ning neutrality of war bitaw para magkuan og peace sa isa ka government, padulong sa isa ka government between sa ilaha dapat na i-peace. So next, the European Union in 1951 helps European countries to avoid a conflict by having them depend on one another economically and politically ties them together. It is the response to World War II because sa una mong ang European, Russia, China, pag-action og kahinay sa Europe,
is naslay plano nga ni ang plano nila is mo maghimo sila organize kauban ang Russia ug China, kaya Russia ug China is strong kay lang ilang economy sa una, maong nagbuhat sila og organization which is ang European Union. So ang NATO formed in 1949, formed in response on Soviet Union alliance of countries that will protect each other in case of attacks. For example, kaning sa conflict between sa Ukraine and Russia, kani nga conflict dugay naman siya nga conflict, pero ang Russia is nanay katungod ang Russia nga mo attack sa Ukraine, maong kaning Russia dili gid kato sa una, dili gid ka dulduol ang adigid ka masimasi og attack ang kanang Russia sa Ukraine, kay ang kaning Ukraine member man sa NATO, which is ang NATO is daghan kayo mga member, apil ang mga maybe apil ang Singapore, Mexico, kana sila United Nations. Pagkabalo sa United Nations nga gi-attack ang isa ka organization nila, kaning ang ilang kauban sa organization which is ang Ukraine, kay ang ilang goal kay is to protect each other in case of attacks. Di nagpadala ang United Nations og mga soldiers sa border between sa Ukraine o Russia. Ambot kung kinsa ni daog sila, basta naipatay. World Health Organization or the WHO or the WHO in 1948. It is part of the United Nations. Under naman ni sa United Nations. Seek to improve health around the world. Kani sila manang ilang gina-ensure nga kaning tubig hinlo ba, pwede kani ilang gitest ang tubig hinlo, kung pwede na ba imnon sa isa ka tao, for example, para ma-prevent ang pagkalat sa virus nga na praning sa pandemic karon, coronavirus or the COVID kana. Sa una kaning COVID is diba, I think sa China mo ang ang una sa China. So kaning World Health Organization is nanay mga preparedness nga ginabuhat sa mga kalapit o kaduol kanang duol niya nga mga lungsod sa mga duol nga country sa China. Gi-warningan na sila nga nanay mabutay nga virus, dapat may quarantine may ngana, pero kusog man kani nga virus, so wala na pugngan. So next, Red Cross or the Red Crescent, katong gikan sa una nga, which is kaning Red Cross is example sa non-governmental organization. It helps people around the world respond to disaster, war and more. For example, kung may mga natural disaster, para ng floods, the Red Cross will be there. Kanang mga tornado, the Red Cross will be there. Kanang mga natural disasters, catastrophe, phenomenon na mga Red Cross ana. So nabilong siya nga non-governmental organization is because ang ilang organization is dili bitaw related sa government. It's related for the natural disasters, kaya mga helps to people to around the world. So what is the role or the importance of international organization? So it helps the nations in need keep peace in other countries on the verge or in civil war, provide education or medicines to other nations. For example, provide education. For example, di ba ang head of all nation is ang United States, United Nation kana, mo man head sa of all heads of all nations. So heads man nasa of all nation niya, taga government, taga nation nato, kay naman tay lahi nga language. So ang head mo ay atong sundon. So natay ginatawag ang language sa head is English man. So English became as a
international language of all nation. Maong karon sa Philippines ang tulo sa tuwa English na tay English nga mga subject o English nga mga industrihan. Pero kung punpohon mahimo taghead sa of all nation di ang praktisa na pud sa lahi nga countries ang Tagalog or ang Filipino nga language na to. Ano praktisan sa uban. So that could be all. Man na man guro. That could be all. Thank you.